আজি ଏହି ଛୋଟ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉପଲକ୍ଷେ ଏ ଆମର ଛୋଟ କୁନି ଝିଅଟି ଆମକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଉତ୍ତରୀୟ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପହାର ଏବଂ 51 ଗୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ବିନତି କରିବା କେମିତି ତାକୁ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଝାଡ଼ିବେ। ଓମ୍ ନାନାଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତଂ ନବନ ରୁଚିରଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧାତ୍ରେ प्रभु श्री नीलमाधव एवं जगतर नाथ जगन्नाथ एही कुनी झियटीर रोग व्याधि खंडन करी तार चला पथरे कुसुम वृष्टि करंतु बोल श्री आनंद एक बार हरि बोल ताको सब परिवार रो मंगल हेउ बोल श्री आनंद एक बार हरि बोल आहुरि एक बार हरि हरि बोल मंगलवारी के फेल हो बोल आनंद एक बार हरि बोल सम्माननीय मोर गुरुजन मंडली तथा उपस्थित थिबा मोर मातृतुल्य मामसी मानंकु एवं पितृतुल्य बापा भाई मानंकु ए तिनाहिना जयंतीर अनंत कोटि दंडवत तो संगे संगे एठारे उपस्थित थिबा मोर समवयस्की भाई भौणी मानकर एवं कुना कुनी पुओ झियो मानकर प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ एवं राधा कृष्ण तांकर चला पथरे कुसुम वृष्टि करी तांको सब परिवार रो मंगल विधान करंतु बोल श्री आनंद एक बार हरि बोल अरे धन आज शुभ रे हेउ किबा लाभ रे हेउ रात्रटी हम पई भलरे भलरे पाहि जाई काहेकि धन जानी छ आज एई बाहाली ग्राम रे प्रभुंकर सेतिके आशीर्वाद थिबारु सेही रघुनाथ जीउंकर सेतिकी शुभ आशीर्वाद थिबारु आज द्वितीय थर पाद पड़िछि ताहाले आज केउ भले भाबरे सौभाग्यर दिन ताकु लक्ष्य करी गदाधर सामंत सिंहार जाई फुलमाली करी पदटिए देले प्रमाण कोन देले माझी फीसदास ए शुभा अरे धन कोन कोडे नौते सब कहिलो देखा जिदा बकरी खाय की गुगुड़ी मारलेनी आ ताहले शुभर हेउ किबा लाभर हेउ आज हम पई सौभाग्यर दिन समाज का मुंडा आज टाइट हे जाई ताकू करो सौभाग्य दिन तमे तो दीद गाय का उत्पात होत सेति पई सौभाग्यर दिन हमरा कोन दुर्भाग्यर दिन तम उत्पात देखि के हम तो पूरा काम हां अरे धन अति बड़ी जगन्नाथ दास पदटिए प्रमाण देले काहे की जानि छ ना एथि जेते उपस्थित अछंती मोर गुरु गुरुजन माने समस्तक मुख दर्शन करी आज हम पाप आखि पवित्र हेबा को जाउ काहे के अरे धन ना कोटिए जन्म तप बोले मनुष्य जन्म मोहि तळे मनुष्य जन्म जेते बेले लाभ करी अछि धन रे मन रे जदि तमरो भक्ति नाही
ତମ ଚାରି ଧାମ ବୁଲି ଆସିଲେ ବି କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ହାଁ ଏଇ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ, ଏଇ ମନ କାଶୀ, ଏଇ ମନ ବଦ୍ରୀନାଥ, ପୁରୀ ବାରମାସୀ। ଆରେ ଧନ ଆଜି ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ବି ତମେ ଏତିକି ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିନଥାନ୍ତ। ତାହେଲେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ? ଆଜ ମୋହର ଭାଗ୍ୟ ରେଖା ଦେଖିଲେ ବାସୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଧା। আরে ধন প্রথমে হেউଛନ୍ତି সৃষ্টি, তাপরে হেলে স্রষ্টা। প্রথমে আদি, তাপরে তাহলে ধন যেকୌଣସି ଗୋଟିଏ କଳାକାର ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେଉ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଆଗକୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତାହେଲେ ଧନ ଆଜି ଆମେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା? ସେ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଛନ୍ତି। 9 ତାରିଖରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ଆରେ ଧନ ଦେଢ ଶାଶୁ କଣ ତମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ କରିଛନ୍ତି? ଏଇ ଧନଟି ଭାରି ସତ କଥା କହୁଛି। ଘରେ ନିଜ ପିତା ମାତାକୁ ପଛେ ପୂଜା କରିପାରୁନି, ଯାଇକି ଦେଢ ଶାଶୁଙ୍କର। ମୋ ଦେଢ ଶାଶୁ ମତେ ବଡ କରିନି, ମତେ 65 ତାକୁ ହେଇଛି 60, କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ ବଡ କରିଛି। ଆଉ ଆରେ ଧନ ବାଇଆ ବାବା ବାଇଆ ଗୀତାରେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଜାଣିଛ? ଆରେ ଧନ ଦେଢ ଶାଶୁ ଆଉ ମା ଭିତରେ କେତେ ଫରକ। ଏ ପିତା ମାତା ନ ସେବି ନ ସେବି ଖାଇବା ଦେବତା ମାଗୁଛି ତାକୁ ନ ଦେଇ ତୁହି କେଉଁ ଦେବତାକୁ ପୂଜୁଛୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ? ନା ପିତା ମାତାକୁ ତମେ ପୂଜିଲେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତମର ନ ହୋଇଥିବା କାମ ବି ସମ୍ଭବ ହବ। ଆଉ ଦେଢ ଶାଶୁକୁ ତମେ ପୂଜିଲେ କଣଟା ପାଇବ? ଆରେ ଧନ ମା ଯେମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର ମନ କଥା ବୁଝି ପାରିବ, এই সংসারে বাপা भी সেতিকি বুঝি পারিবে। কারণ মা পেট হেলে বাপা হেলে পিঠি। আরে বাপা যদি ধান বিলুକୁ ନ ଯିବ ଧାନ ହବନି, এখন ମା ଦଉଛି। ତାକୁ